semua, kembali lagi di channel The Joseph's Travel Vlog. Hari ini kita lanjut perjalanan kita ke salah satu taman paling ikonik di dunia, Magic Kingdom, Disney World. Setelah sebelumnya kita seru-seruan di Hollywood Studios, sekarang saatnya kita explore Magic Kingdom. Di sini ada sekitar 14 main rides utama, tapi dengan waktu kita yang terbatas, cuma sekitar 6 jam, kita harus pinter-pinter atur strategi. Kita bakal coba naik sebanyak mungkin rides, tapi tentunya kita akan fokus ke yang paling seru dan mungkin skip beberapa yang kurang prioritas. Strateginya, kita akan mix antara lightning lane atau fast pass, standby line, dan kalau ada yang walk on, itu langsung kita gas dulu. Jadi kita benar-benar harus pintar navigate. Pilih mana yang paling cepat, mana yang paling worth it, dan atur timing sebaik mungkin. Apakah kita bisa maximize waktu 6 jam di Magic Kingdom? Kita lihat nanti. Jadi, ambil secangkir kopi kalian, sit back, relax, and enjoy the vlog. Let's go! Oke, kita harus cari bus ke Magic Kingdom. Katanya setelah itu tuh ada yang Skyliner tuh. Oke, kita cari 36 untuk ke Magic Kingdom. Capek nggak? Lumayan capek, tapi enak. Ini bus nomor 36 untuk dari Hollywood Studio ke Magic Kingdom. Sekarang jam berapa atau Pak? Oke, kita sekarang udah nyampe di Magic Kingdom. First ride, mungkin targetnya pengennya The Seven Dwarfs Mine Train. Oh ya, ternyata Tiana's Bayou Adventure masih belum ready dan belum running untuk sekarang. We are in Magic Kingdom. Yeah! Yeah! At 4:18. Go. That's Grand Floridian. Oke, karena kita belinya tiketnya park hopper, jadi kita bisa 2 park atau 3 park atau berapa park aja yang kita mau. Mau pegang satu? Thank you. Magic Kingdom ini adalah taman utama dan paling ikonik di seluruh Walt Disney World di Orlando. Dibuka pertama kali tahun 1971 dan konsepnya terinspirasi langsung dari Disneyland di California. Disinilah jantung Disney dengan castle yang terkenal itu, yaitu Cinderella Castle yang jadi simbol dari Magic Kingdom. Magic Kingdom sendiri terbagi jadi beberapa area seperti Main Street USA, Adventureland, Frontierland, Liberty Square, Fantasyland, Tomorrowland, dan masing-masing punya tema dan rides yang berbeda-beda. Yuk. 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 Oh, udah ada? Oh, there's a show. Whoa. We got here just in time for that sparkle. Our intro. Welcome the Joseph family. Welcome to. Ini ada nih, mau. Enaknya nggak panas. Ini jam berapa sekarang? 4:30 kali ya. Ya. Kita habis makan di Casey's Corner, ada hot dog. Tapi mereka makan Why are you so salty? nugget, apa namanya? Corn dog. Corn dog. Papa, I finished it. What are you gonna say now? Nothing. Congratulations. Congratulations. You done? You made? No, because before you said like kamu mau botolnya aja. Iya, kamu mau buang nggak itu Enggak. botolnya? Nggak mau kan? Ya udah. Kamu mau botolnya nggak? Iya. Ya udah. nggak apa-apa. Tapi kamu bilang aku mau botolnya aja. Nggak apa-apa. Nah, ini dia ikon utama dari Magic Kingdom, Cinderella Castle.
Castle ini bukan sekedar bangunan cantik, tapi benar-benar simbol dari seluruh Walt Disney World. Terinspirasi dari kisah Cinderella, Castle ini menggambarkan momen ketika Cinderella akhirnya menjadi seorang putri. Di dalamnya ada mozaik cantik yang menceritakan tentang Cinderella dari awal sampai akhir. Detailnya luar biasa dan pakai jutaan potongan kaca dan emas. Setiap malam biasanya jadi pusat fireworks show terbesar di Magic Kingdom. Itu dia. Mine Train. Apa? Mine Train. Tadinya kita mau langsung ke Seven Dwarfs Mine Train, tapi ternyata wait time-nya masih sangat lama. Jadi kita pilih untuk ke wahana yang lebih santai dulu, yaitu It's a Small World. Okay, first Small World jadinya. How many minutes? 10 minutes. I'll walk. First one. Sampai di sini udah kira-kira 5 menit lah. Ini kita coba ya. Ini di Small World katanya 10 menit, tapi ya Peter Pan berapa? 45 menit. Let's go on the Ya. Kita udah sampai ujung. Itu 5 menit lebih. Aku juga. Aku waktu kecil juga gitu. Pernah stuck juga. make Aku bener-bener stuck banget waktu itu. What? Are we stuck? no. What's there? Apa? Oh, itu. Para su seguridad, Peter. permanezca sin Are they making faces? What is it? Peter. 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 Say Pan. Ada nggak? Apa selamat sampai jumpa ya? Sampai jumpa apa? Tuh ada nggak? Ada nggak? Kalau ada, asik nih. Ma'assalama. Ciao. Farvel. Adios. Sito kalo. Kala nikahe. I thought Aloha was hello. Yeah, with hello and goodbye. Garbage. Ciao. Oh, there's no. Oh, sayang dong. Wow, why though? Why Orlando? Why? Coins in there. Did you see? Huh? There were so many coins in there. Apa tuh? Wow. My feet hurt so bad. Banget Papa juga. Ketekuk. Iya. Okay, second ride is Haunted Mansion. Ini 30 menit. Coba kita cek. Pas tuh. Ini mulai. Oh pas. Habis ini tuh. Ini 30 menit nih. Kita cek dari sekarang, oke? Okay? Haunted Mansion katanya 30 menit. Coba kita lihat. 8 menit. 8 menitan lah. Tapi belum masuk. Udah mau masuk ini. Jadi kalau udah masuk sih udah cepet nih, tinggal liftnya ke bawah. Oh, satu lagi. Belum. Kita masuk juga. Ini udah berapa ya? 11:45. Udah sebenarnya udah masuk ke sini. Ini dia lift. This chamber has no windows and no doors. Which offers you this chilling challenge to find a way out. Of course, there's always my way. The guy who hung himself. Me to frighten you prematurely. So
before the ini, that's about 15 minutes. Ini udah rides-nya. So it's pretty quick. 30 menitnya itu jadi 15 menit di sini. Jadi nggak semuanya kayaknya di bawah rata-rata deh ya. Di bawah estimasinya. It's only 15 minutes. What is that? And heed 15 this menit. warning. Cepet banget. The Tadi skids 30 menit will bilangnya. materialize semuanya di bawah rata-rata. No. if you remain quiet. And marble busts, the greatest ghost writers the literary world has ever known. For 1,000, any volunteers? If you should decide to join us, final arrangements may be made at the end of it. Every room has walls to and hot and cold, Spirits with your tambourine. Creepies and crawlies, wizards and witches, wherever you dwell, give us a hint by ringing a bell. Serpents and spiders, hail rat, warm in the spirit, grass. Itu tadi rides-nya Haunted Mansion. Lebih serem, lebih panjang aku bilang daripada di LA. Serem-serem banget. Kayaknya apa-apa di sini lebih gede, lebih panjang gitu ya. Oke, Big Thunder Mountain. Where's the ghost? It ghosted me. Ke Pirates dulu. Soalnya 15 menit. Deket. Oke, ini kita sekarang di Adventureland. Oh, ini kayak Bali ya? Look. This looks like Bali ya sebetulnya. Atau Jepang. Nanti abis Pirates kita harus ini nih. Soalnya ini tutupnya lebih cepet. Jungle Cruise. Yuk. Kita mau naik Pirates. Deket ini Pirates di sini. Oke.
Zoo Pirates. Yeah, that's why. Iya, Honestly. Yeah, gede, lebih gede. I Iya. think it's big, eh? Yeah. Lupa padahal kita udah ini kita lupa. Nggak merhatiin gitu waktu dulu. Ini rasanya sekarang lebih gede sih emang dibanding di tempat lain. Ya, 15 menit. Nah, ini kita baru mulai antri sekarang. Ini sekarang di tempat ditanyain berapa orangnya baru hampir 5 menit. Ya masih ngantri lagi sedikit. Oke, sekarang tuh sampai sini kita 9 menit. Tadi bilangnya 15 menit kan? Tuh, jadi ini udah mau naik. Udah naik ininya. I'm just thinking So, about it. 9 minutes. Di bawah perkiraan. I'm bonding with my brother. Okay, we're on the I'm bonding with my parents. Pirates. Oke, The bell at talking. sekarang kita ke Space Mountain karena kita ada jam 6.20 sampai 7.20 Space Mountain. Tapi rides yang lainnya agak terlalu. Tadinya kita mau Jungle Cruise tapi terlalu lama. Gitu-gitu aja. Jadi kita langsung aja ke Space Mountain. Habis itu bisa langsung ke Tron. Habis Tron baru coba kita Seven Dwarfs Mine Train. Habis itu ke mana kita? Baru ke Big Thunder Mountain. Jam 8-an. Jam 9 lah pas ini show. What I don't eat. Great. Anorexia. Great. Kita ke Tomorrowland. Tomorrowland ngelewatin Mr. Walt. Mr. Walt is there. Tomorrowland is there. This is Mr. Walt. Tomorrowland. This is Tomorrowland's ini. Kita ke Tomorrowland. Mau ke Space Mountain. Inversion is no inversion, but it's quite extreme. It's like kayak gitu-gitu aja. Yeah, this is like that. Yeah. Mothers are not allowed. Iya. Ya, tadi kita pakai lightning lane untuk ini. Attention Space Mountain passengers. Kayaknya sih Space ya Mountain cepat. thrilling high-speed turbulent roller coaster. The rider. Yuk.
So the whole thing and 13 minutes from starting the 14 minutes from the queue. Dari pertama ngantri sampai selesai. It was cool, right? Tapi Papa, I accidentally pulled her hair most of the ride. Sorry. Sekarang kita mau naik Tron. Nah ini kita belum pernah nih. Yeah, it goes outside. Ah, So cool. they need that. Yeah. Oh, look at that! Look at that! Wow! It's like Hagrid tapi lebih ini aja, lebih futuristic. What's Tron. For the fireworks, Uh-huh. we shouldn't go on Tron because it's covered. Iya. Go on Big Thunder Mountain. I like Big Thunder Mountain for fireworks. Yeah. Strawberry one. But it's lighting up. Do you wanna watch the show, the fireworks No. show? Last time. Kita mau naikin ini Tron. Whoa, that's so cool. Wow. So cool. Keren sekali. Itu apa ya? Oh, ini kita dapat lightning lane, ya kan? Individual lightning lane itu bayar. Jadi bisa ini biasa. Tapi ini kita bayar mau dulu. banget karena kita beli. Iya, ini paling pertama. There's a place for bags. Problems. You should be free from motion sickness or other conditions that could be aggravated by this experience. Expectant users should not run. Jadi ini Tron kita belum pernah. Bicycle Run is a Ini baru. thrilling, high-speed Sama, roller apa coaster namanya, type yang ride in the Seven dark. Dwarfs juga baru Users katanya. be warned, remain seated on your light cycle at Abis all ini Seven times. Doors. Keep restraints secure. They scan us? Enggak, yang terakhir. Prepare to be digitized into the world of Tron. Team Blue, welcome to the grid. Yo. Proceed Yo. to gaze. Siapa? Iya dibeli oh, di sini. Oh. Yeah. It's the most popular, so that Yeah. is this recent? Yang waktu itu There jadi is. ya. Yang jadi Tapi- nggak ikut apa namanya waktu itu juga kenceng waktu itu. Itu It's sebenarnya used to be rock and roll. sebenarnya itu it used to be rock and roll itu. Sekarang yang paling baru banget, yang the best itu di Epcot. Apa? Itu namanya Guardians of the Galaxy. Let's have tomorrow. Itu paling top sekarang. Roller coaster. Supervise young. You will be piloting special routed by light cycle. When the gate opens, follow your path on the floor. If you are inside the car vehicle, you must walk behind the light cycle. Yuk. With phones, glasses, and other items that fade into You're good. How many? 4. You're good to go. Half the bags here, fanny bags, go in a blue locker. How many? Prepare for Team Blue Light Cycle Run upload sequence. Remember, hold on, keep your head up, and face forward.
Congratulations, Caesars. A championship performance and victory for Team Blue. Hai, gila seru banget. Jadi kita kayak naik motor gitu terus kenceng banget. Katanya ini paling kenceng di Disney. Lebih kenceng dari Rock and Roll Coaster. Tapi waktu kita di LA kita naik Rock and Roll Coaster kan diganti jadi Marvel Ride itu. Captain Marvel itu kerasanya kayak lebih kenceng. Tapi ini gila keren banget. Harus cobain. Seru banget. Ini paling keren sih, keren banget. Tadi kita naik kayak gitu tuh. Ya, kayak gini nih. Kayak motor retron. Tadi kayak gini kita nih. Pas keluar langsung Oke, sekarang kita mau ngantre untuk main train sebelum ke Big Thunder Mountain. Oh, ya gitu tuh. Masih banyak yang ini. Kita mau itu kan. What is it? Ya. Wow. Nah, ini kita Seven Dwarfs sini. Nih kita mau naik ini nih. Seven Dwarfs Mine Train. Kita mau standby aja. Soalnya nggak ada di sini. Ini apa? Nggak ada lightning lane gitu, nggak ada deh. Dia langsung aja kita harus antri. Kemungkinan antrinya ini 65 menit katanya. Ya udah sejam lah. Coba kita mulai antri dari sekarang. Oke. Normal standby. Ya. Oke. Ini katanya 65 menit nih. Coba lihat ya. Bener 65 menit apa enggak deh. Ini kita nggak pakai lightning lane, kita nggak pakai apa-apa. Pokoknya kita nih standby aja. 65 menit. Tapi ya nggak tahu. Kita tes 65 menit bener nggak? Katanya kita harus tunggu 65 menit. Coba kita lihat. Soalnya kita mau coba beli lightning lane udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Wow, look. Wow. Udah 30 menit. Belum, baru masuk aja. Nih masuknya di sini nih. Ke situ, sampai sini. Baru sini. Ya 40 menit. Oh. It's always under. Tadi perkiraannya 65 menit tapi ternyata 45 minutes maybe. 4. Rows 3 and 4. 3 and 4. Okay, 45, 3 and 4. So it's 45 minutes dari yang 65 menit. Jadi 20 menit lebih awal. Oke, jadi dari tadi kita selalu kalau nggak 10 menit, 20 menit lebih awal. Jadi ya.
Oke. Harusnya oke. Oke kok. Ini udah Karena tinggal ride-nya tuh. Mungkin karena spring juga kali ya. Selalu lebih awal. You excited? Yeah. You know the carriage swivels. This one. The carriage swivels juga. Hey. Barusan kita ke ini, baru selesai main chain. Sekarang kita mau, ini fireworksnya belum mulai, jadi kita mau cari yang sebelum Big Thunder Mountain yang seru apa ya? Oh, I got scared by the witch. Which one? Emang ada witch-nya? I didn't see the witch. Let me see. Oke, kali ini kita ke apa namanya Big Thunder Mountain pakai landing lane, tapi yang sebenarnya nggak perlu karena wait time-nya cuma 10 menit atau apa, karena semua udah pada 20 menit ya, karena semua udah pada ke fireworks, the apa namanya tadi, Enchanted Happily Ever After. Nah, sekarang kita mau naik Big Thunder Mountain. Yay! Ini one of our favorite rides ever. These are my favorite too. Yeah. And you know what? Waktu di Perancis juga one of the best Big Thunder Mountain rides yang waktu di Paris. And this one is also, I think it's good. Okay. Bagusnya ini kita sambil ngeliat fireworks di Disney, di Magic Kingdom. Berapa menit ya? Pasti kita nih 5 minutes.
The But fireworks. Lightning Lane doesn't cost money, right? Enggak, yang ini kan I oke. want to go again. Iya. Ini bisa sih berkali-kali. How many more minutes till the fireworks? Tapi pakai yang normal aja because only a little bit. Ya. Oke. Ini dia. Kita maunya ngelihat fireworks nih di atas ya. What time is it? It's 4 minutes. I don't think we're gonna watch it. It's okay. Yeah, It's okay. I'm gonna go again. Guys, I think kita kecepatan ini. Can we go again? Ya, sure. Ay, Papa, ikut dong. Is it one? Yeah, we can go again. I think maybe we're just on time. Just. Tapi fireworks, it's such like a show up in the castle, right? Yeah. But then we can go again. We can go twice. Our train has arrived. Kita barusan kecepatan masuknya, jadi sekarang mau lagi. How many minutes? It's still a walk. Oh, okay, it's walk on. Come on. Karena tadi kita kecepatan, jadi wow. Right when we're done. You know, that's the thing with our lock. Keep going, keep going. Wow. Karena kita kecepatan, jadi kita sekali lagi. It's a walk on. Jadi kita mau naik Lucky sons of Big Thunder Mountain lagi while watching that beautiful fireworks. Kita ternyata cepet banget. We're back here. That's an instance where we shouldn't be too early. Oke, tapi kita pas untuk finalenya. Pas for the finale. And we're at the back. Ih, gila. Yeay. Papa, take a video. Oke. Thank you, thank you. Para su seguridad, permanezca sentado y mantenga Yeah. sus manos, Yeah, brazos, it's pies because y of the back, piernas right? dentro del tren. Cuide a sus pequeñitas. Muchas gracias. Howdy, partners! Watch it. For your safety, remain seated with your hands, arms, feet, and legs inside the train, and be sure to watch your kids. If any of you folks are wearing hats or glasses, best remove them. 'cause this Okay, here's a wild here we go. Put it higher. Apa? Put your camera higher later, okay? Make sure not to drop. Oke. Here Can we you do go. this? Yeah. Like this. Yep. Yeah. I got it. Oh, beautiful.
Perfect. Go like this. Okay. Whoa! Woohoo! Beautiful. Wow. Whoa, it's perfect for us, huh? But there's Mickeys in the clouds. It didn't have this before. It's unit true. We'll see motion momentarily. Oh. Wow, how was it? We did it, guys! Papa, before in the clouds there was a Mickey. Where? In the clouds. From the... Yeah. Gila. Wow. We got the best seat. That was fun. I want to relive that. That was fun. Whoa. Lagi? Beautiful up there. Seru. Sekarang queuing. Queuing dikit. Papa, send me that footage of the fire. Iya. Wow. That's enough. Wow. Oh my God, Pas banget ya. Again. Seru. Untuk teman-temannya. I know, I will. I know. Ya, apa juga capek banget. Ya. Walaupun kita nggak sempat naik semua rides yang ada, dari 14 rides kita hanya sempat coba sekitar 7 rides. Tapi jujur kita puas banget. Apalagi di ride terakhir kita, Big Thunder Mountain, kita sampai naik 2 kali dan yang paling spesial kita bisa melihat fireworks langsung dari ride-nya. Itu bener-bener pengalaman yang magical banget. Dan menurut kita, highly recommended. Kalau kalian punya kesempatan ke Disney World, wajib coba. Jadi overall, kita bener-bener senang dan puas banget hari ini di Magic Kingdom. Had a great time in Magic Kingdom. It's truly magical. Yeah, especially all the fireworks that we saw from the Big Thunder Mountain. That's Disney magic. So yeah, so tomorrow we'll be exploring Animal Kingdom and Epcot, and maybe Disney Springs. So yeah, see you. Kita pulang naik bus nih sekarang nih. Naik bus, nah busnya katanya deket kok, deket sini. Nggak sejauh Hollywood Studios. Hollywood Studios jauh banget. Oh ini deket kok, ini cuma di sini doang. Tadi kan kita jalan cuma dikit. Kalau
apa namanya, kalau Grand Floridian dia pakai itu tuh, monorail. Yang pakai monorail cuma 2, Contemporary sama Grand Floridian. Kalau Animal Kingdom itu di terminal nomor 16. Lumayan agak jauh ya dari Magic Iya, Kingdom. lumayan agak jauh. Jadi kalau bisa sih kita dapat tempat duduk ya. Kalau nggak berdiri, aduh capek banget. Ini sih masih dapat kali ya. Nggak tahu deh, banyak banget yang Animal Kingdom. Agak belakang nggak apa-apa deh. Are you kidding me? Ya, standing lah. Aduh. There's some standing. Kita baru aja nyampe Jumbo House. Semua udah pada capek. Aku capek juga. Oke, sekarang kita mau tidur. Good night everyone, and see you tomorrow. Dan itulah vlog kita kali ini. Thank you guys for watching and see you guys in the next vlog. Sebelum ke kamar kita ke ini dulu nih, namanya Damara. Kita beli pizza sama air putih.